Kumusta mo ti panagpabasam ka ganyan na mo? Okay lang net boss. Na? Okay lang net. Ne, dat talaga dyan na mo na eh. Dati ti baraw. Boss. Maganda man baraw. Inya ti grade bound. Maganda ah. Ito. Yan aga mo. Ha? Christian, kumusta ti panagbasam? Magmag na ka pa iti bigat. Ag tricycle ka. Mano ti balon mo ti may saldaw? Kwenta ko may. 50? Kasa mano inya ti meriendam. Agbalon ka ti inapoy. Agbalon ka ti inapoy. Tapos inya kasanor DJ meriendam. O 15 DJ pagpletem. O 35 meriendam malumkim bigat. Umanay. Dito ini Mang Berto ti amada ka kabsat ke nay. Nakapaadal mo di munay din niya. Boss nga nagakawa mo. Apay ham mo na pag grade 11? Boss nagpatingala ti grade 9 boss. Grade 10 ko naman ah. 9 lang boss. Ay, grade 9. Ay, sayang. Walain kami man di balayaw. Urahin na kanto tajay. Ado pa yung bram ka day. Ibang kulay tulog dami boss kanay. Urahin ka rujay niya. Tabarbarang mapatulungan talaga tan na mo. Kung narigatag pabasa niya. Niya boss na ato nga ti panggidan. Na? Ato nga paki Mano ang aming gata na mo? talo na lang boss ng pinagsarding ko pala jay grade 6. Oh. Kami ni ti suda makala. Ang mumakaya? Wala, pagbasa ang misuda. Umapanak, jabalay mo mismo. May kayo mampasyaran dito. Kumusta ka? Okay lang, boss. Di ba't si kayo DJ? Dati, estudyante naman lang. Green, boss. Dagami. Da kayo, ay nadangay. Dadat ka, boss. Atyo! Hello! Ading. Inya grade mon? 11. Si kanya makikita nga magmag na niya. Si ka, grade 6. Ito ka palang nagbabasa. Kumusta mo ti yung uniform mo karon? Okay lang. Kompleto? May sarang type A ko. Ay, wala grade 11 kanya. Oh, kasi ka mat. Apir taman. Oh, inya naga mo kaya man? Pigsa ama. Inya naga mo? Rosalind. Roselyn. Kabildo. Roselyn Cabildo kini. Angel Kabildo. Angel Cabildo, kabsat da. Oh. Ay, kasinsinda? Oh. Kasano ti pumayam ti uniform am hanggang plancha. Hanggang plan. Aji ading mo pa, di ba dapay ading mo? Adang. Tatag saludsudnak. Mano ti allowance mo ti per day? 17. 70. Ag plete ka ti bigat. Magmag na ka ti malam. Mayaton ana Raymond ano sam dati di picture mo idi nagkuha kanya. So ato ni ading mo. Sika mo datoy. Oh. So ato ni manang mo niya. Ay sika mo la datoy. Oy, agbasa ka nga nalaing ading. Agbasa ka nga nalaing ta barbareng makalakan to ti scholar mo into no college ka. Ah? Inya ti pangarap mo, Mike. Di kaya mga pagbalinan nga basaan. Teacher. Oh, very good. Di ba, di ka dito mga agta ka teacher da? Andiyan lang orti pag idaam dito, oy. Na, ikaw man, i-focus mo man. Dato iti kwarto na, hanap pa may kati, ti kulambo na. Oh, ado gamin ti lamok dito, bantay ka absat, iso nga kasta ti pumayanda. Madim, oo. At sa tamabain mat, oo. Inyat ti kaya mo nga dawaten. Nga para di pa nagbasam. Scholar, oh. Scholarship, kompleto ka mo tinotnotbookan kasi niya. Kompleto ka mo ti kuan. So 2 years lang yan, nagraduar kanton niya. Lalay nga ma. Kasi kamat, siguro the boyfriend na atoy. At the boyfriend man? Ala, napintas, asawaan da.
Dagiti kabildo family, kakabsat. Oh, makita yung dati pag giganan da pakikuman ko ili ko mo. Oh, dagiti lupo na kas gagangay nga awan mo ti pagplanchado dito tao mo kuryente ta kakabsat kas gagangay uray siyak mat akit ihanger kulatan. Nga mamuyo kakabsat kadigdigos naman na yun. Ibig sabihin nakabangbang luda. Bigat kin malum nga agdigos da baka dapat nga rabi eh. Hangkagas asawa manot tawo mon 17. hang ka pa lang agas asawa agradwar ka pa Wan umay kay tuman di balayin